The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM. Lewis Capaldi with Strangers on The Drive with Rob and Roz. Someone that's now not a stranger to us. We've been speaking about this. Bronze medalist at the Culinary Olympics, Chef Pieter Malan. Groot welkom by The Drive with Rob and Roz. Dankie julle. Ek wil net vir julle baie modestly sê. Ek het dit al vir julle op die lig ook gesê. Vanoggend was internasionale moedertaaldag vandag. En ek sê vanoggend vir iemand anders, ek sê saksarel. Hulle weet nie wat beteken saksarel nie. Ek is soos, die pressure is aan julle, maar baie dankie. Ek waardeer dit. Yes, dit is so lekker om by julle te wees. Baie dankie. Dankie dat jy deurgekom het, dude. Groot plesier. The chef has just got back from the Culinary Olympics in Germany, which we will chat about in a moment, because as we said on the show, until Sunday, I didn't know this existed. So we'll find out all about that. Maar jy ook al vir jare, you've done a lot of stuff. I was looking through your bio. Pieter was the executive chef, for example, at the Kruger National Park, which is kind of a cool thing to do. Wat jy as jy van Nelspruit af. Ek is oorspronklik in die Vrystaat gebore. Okay. Maar ek het my hele hoërskoolloopbaan in Middelburg in Mpumalanga voltooi, en toe van daar af het ek in die Laagveld toe my hart verloor, en daarso het die dinge toe maar gebeur. Ek het altyd maar net probeer seker maak dat die Laagveld ook genoud is word. Ons kan met Marula stoor. As daar een plek is om jou hart te verloor, is dit in Laagveld. Ja. Chef, wanneer het die kosmaak bug gebyt? When did you realize that you really wanted to cook for a living? Dit is altyd so 'n moeilike vraag. Ek het altyd dit reg gekry om dit maklik te beantwoord, maar ek dink hoe ek ouer raak en dan kom ek agter wat was die waarheid agter dit gewees. Maar die eerste gedeelte is ek het baie vroeg begin kelnerwerk doen. En that was just, serving people en om hulle gelukkig te maak. Jy weet, ek het amper verslaaf aan dit geword, en dit het my toe nou gelei in die kosbedryf. Maar die ander gedeelte was, altyd dink ek nou daaraan, is my oumas. Jy weet, ek het die twee oumas gehad wat uiterstes van mekaar af was. Die een ouma was 'n verskriklik lief vir fyn kuns, en sy was die dominee se vrou gewees, en sy was verskriklik fyn gebak en al die dinge. En my ander ouma was boere. Jy weet, sy was ingelê, konfyt gemaak, jy weet, gebak, VLI, al daai dinge. So hulle het ek dink daai fondasie het my regtig die liefde vir kos maak gegee, en wat ek nou maar opgebou het deur die jare. And you've done so much stuff. I mean, I'm going to blow the man's horn here a little bit, because he obviously won't. Most admired executive chef at the Hospitality Africa Awards. Best African restaurant in the world at the Luxury Restaurant Awards. Best luxury innovative restaurant in the world. And now you're based in Ghana. Ja. Hoe het jy daar uitgekom? Jy weet, dit was 'n baie, ek wil sê dit was 'n baie interessante besluit gewees. Ek het vir lank ek probeer om my liefde vir trooskos en om met mense kosstories te vertel, het ek probeer breek in media in. So ek het lank 'n radioprogram en TV simulcast gedoen en so aan. En ek het op 'n stadium net regtig 'n jaar terug gekom by 'n punt wat ek net gemis het om in die kombuis te wees. Jy weet, wat ek net weer daai pressure voeling goed. Want jy kom op 'n stadium wat jy het nie meer idees nie. Ja, jy het nie meer idees. Jy gaan uit idees uit. Jy wil dit gaan, daai liefde moet terugkom. En dit was seker die beste besluit wat ek ooit geneem het, om terug te staan en net weer net te sê, kom ons hang net die mikrofoon op vir 'n slag en kom uit die kameras uit en kom ons gaan terug in die kombuis en ek fokus regtig om innoverend te wees met kos. So, are you one of those strict chefs? You just heard Rob screaming service. So, een ding wat ons van jou eintlik agtergekom het, even when we were chatting to you on the phone, is you are just incredibly warm, which makes sense with having the radio and the TV thing, but you're very relatable and warm. But as an executive chef in a kitchen, especially in a competitive environment, which we're going to get to in a bit, is jy warm, Pieter? Of is jy chef? He's already looking like he's not going to answer. He's a cold, organized, ruthless man. Kom, vertel bietjie. Eers daar so baie sulke spotprente wat omgaan. Maar een van my chefs het nou die dag vir my ere gestuur, en dan is dit
so engeltjie wat buite die restaurant deur uitgaan en dan sit so chef of the clients en dan is daar so 'n duiweltjie wat terugkom in die kombuis, dit is chef in the kitchen. Ja. En dit is dit is 'n anderste ding as jy by jou huis kos maak in die kombuis en jy het vriende om jou en goed, dan is dit liefde en dit is iets lekkers wat jy maak. Ek sal nooit fynproewer kos by die huis vir mense maak nie. As ek vir jou moet kos maak en jy kom spandeer verskriklik baie geld, veral waar ons daai toekennings gekry het by ons fynproevers restaurant. Jy weet dan is dit baie gedissiplineerd en ons moet baie dissipline handhaaf en ons moet seker maak alles is presies, want op die einde gee ons vir jou 'n diens. Jy weet, dit is die groot ding wat mense vergeet uit dit uit en as een persoon per ongeluk uit die lyn uittrap, jy weet, dan is daar nou maar baie keer bietjie woordjies wat gaan en wat jy nie wat aan die einde van die aard sit ons by mekaar en dat ons jy weet 'n lekker biertjie en ons lag daaroor en alles gaan ons weer aanmôre. Ja. It makes a lot of sense to me because I've got a friend who's a really good chef as well, and I follow him on Instagram. And every 3 months, he's advertising another one of the positions in his kitchen. Wow. And I'm going, bro, what's going on there? Why are you turning over staff so fast? And he's like, I work them to the end so that they want to leave, so that by the time you leave, you can go and run your own thing. Wow, You that's know, amazing. he's just like, I'm going to turn you over fast enough. I'm going to pressure you hard enough because I need you to be able to go out and run your own thing one day because you're not going to stay here forever. Yeah. Sure. So ek verstaan hy, Yeah. that mentality is there. I want to talk about the Culinary Olympics. Of course. We will get to that. I was making jokes earlier about, who threw the cucumber the furthest to win the Javelin Awards, but I'm sure there are real things to this, so we'll take it seriously. All of that. And also, we're going to taste Rob's honey rooibos Kan nie chili wag nie. wings. Ek is so honger vir dit. Rob. Ek het no gevas pressure. vandag vir jou. So no pressure. We have the privilege of having Chef Pieter Malan, bronze medalist at the Culinary Olympics, in the studio with us. He made time for us after being, and they describe the Culinary Olympics as, let me see here, it is teams from all over the world gathered together for a unique competition that is the IKA Culinary Olympics. Dit is a big deal. Ja. Subtly put. Yes. So 'n bietjie. How does it work? Wat doen julle daar? Wat is die event? So kom ons, as ek net vinnig mag vir julle net vertel die geskiedenis daarvan. Suid-Afrika het 'n baie ryk geskiedenis om deel te neem in die Olimpiese spele. En dit was die eerste keer in 40 jaar wat ons nie amptelike span kon stuur nie. En dit was net as gevolg van die chefvereniging se strategie, se recovery process post-COVID, om weer 'n span bymekaar te sit en ook die hotelbedryf het deur 'n baie moeilike tyd gegaan. So baie chefs het oorsee gegaan, ouens wat oorspronklik in die span was, die amptelike Protea span. Daar is 'n Protea span. Really? Ja, en ek was nog altyd as ek 'n chef gekom het, dink jy nou soos, okay, ek is nou te fluffy om rugby te speel en daai tipe ding. So jy weet, ek sal ook graag eendag die land wil verteenwoordig met wat ek voor lief het. Ja. En dit was nou altyd die ding, ek wil so graag deelgeneem het aan die Olimpiese spele. En toe my tyd kom waar ek nou sou deelneem aan die senior span of jy weet na die heats toe gaan en alles toe, hoor ons toe na die nuus dat daar nie 'n amptelike span gaan wees van Suid-Afrika nie. En ek sê toe, weet jy weet, ek is nou regtig, ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar ek het nou nog seker so 2 kere wat ek dit nou regtig hard kan probeer of ek die krag het daarvoor om dit te doen. En ek besluit toe, of ek het toe een van my mentors genader en gesê, wat kan ek doen? En hy het vir my toe gesê, jy kan as 'n onafhanklike chef inskryf, en dit is wat die proses toe nou begin het. En ek was so bly wat ek het gedoen het, want weet jy, dit was so lekker geweest dat ek net geweet het daar is ten minste 'n bietjie Afrika kos verteenwoordig by die Olimpiese spele, want dit was ek dink dit was 'n redelike besluit van alle Afrika lande wat voorheen deelgeneem het om nie 'n span hierdie jaar te stuur nie. Dit was hartseer geweest op 'n mate, maar ek is ook so bly daarvoor dat dit regtig die spanne gemotiveer het in Suid-Afrika en dan nou in Ghana. En Ghana was nog nooit deel van die Olimpiese spele gewees hier. Ek sê altyd vir almal, dis amper vir my soos daai Cool Runnings fliek. Want nou is al my ouens vuur en vlam in die kombuis en hulle wil nou 28 die eerste keer deelneem in 'n amptelike span hoedanigheid. So dis vir my so lekker, en ek hoop ek kan 'n mentor vir hulle wees in 28, maar
amptelik die Protea baadjie aantrek in 28. Oh. So daar's I mean, 'cause there you go. It's a proper Olympics in Yeah. that it only happens Yeah. every 4 years. So as Chef says, if you miss one because you're injured or something, you can't just go again next year. You got to wait your turn. Yeah. So what was the event you participated in? Ja, there's about 28 disciplines that you can compete in, and that dis alles van suikerkuns, sjokoladewerk, bakwerk, vrugte, kuns, en dan nou is dit as jy nou as 'n nasionale span sal deelneem, dan sit die nasionale spanne kan jy maar sê soos sokker of rugby, so die nasionale spanne maak teen mekaar kos en dan is daar punte, leer, medalje, tafel wat nou uitgaan. En ek het in my category is culinary art. Yeah. And culinary art, you have to do a display menu. So the display menu is in two parts. Part A is finger food of canapes, and part B is your fine dining modernist menu that you present. So that was the category that I competed in, and I was so happy that at least with the little diploma that's here, that it was awarded to South Africa, because I was like, yes, okay. Look at you, huh? Wow. Another win for the country. Because I saw some of the events, and some of them were like, a 3-course dinner for 100. Yes. And yeah. I was going, that must be a nightmare. Yeah, that's definitely more for the team. Yeah. When you Yeah. your team is 6 members, so it's a team Okay. captain, and then you got 5 chefs, and then it's basically your chef structure in the kitchen. You have the executive chef, the sous chef, the pastry chef, the commis chef, and then you have an assistant. But to turn out 300 plates, that's a serious mission. Yeah, it's a mission, and South Africa won also a bronze for the team in 2020. So yeah. So all over your social media, there is, I'm not sure if it's your sous chef or there's a young lady, is she Ghanaian? Yes. That goes everywhere with you, and she obviously is your right hand in the kitchen. Tell me a bit about her. So Ines is not one of my sous chefs. She's a intern, and she was one of those. Ek sê altyd vir die jong chefs, ek kry deesdae baie boodskappe nog voor die Olympiese spele van chefs wat wil in die bedryf inkom en wil weet waar om te begin. En ek sê altyd die beste ding is om by 'n mentor te kry, iemand wat regtig tyd aan jou kan spandeer en van jou kant af die enigste verantwoordelikheid wat jy moet hê is regtig dat jy wil werk onder daai persoon. So dit is waar Ines gekom het. Ines het gestudeer. Sy is een van die eerste Ghanaian chefs wat gaan studeer het by die Swiss International Hotel School, en sy het gehoor van die storie dat ek na die Olympiese spele toe gaan, en sy het haar ouers se arms gedraai en gesê, en sy het die eendag daar aangekom en gesê, please chef, I have my own ticket and I'm going to pay off my parents for the next I don't know how many years, like I want to go with you. Let's go. Ja, en ek was so bly geweest dat Ines saam gegaan het, wat die ander sy het maar baie alleen geweest het. Ja. En ek dink een van die dinge wat ek nooit ooit sal vergeet van ek en Ines daarso, en ek moet vir julle hierdie ding vertel wat so snaaks was. En as sy dit vertel, dan wil jy jou so lag. Maar die oggend, toe ons nou jaag, ons is so bietjie laat, en ons moet 5:00 stiptelik aantree. Nou julle weet, dis chefs. Ja. So alles is op tyd. As jy laat is, dan mis jy briefing of alles en so, en ons is van die hotel af op pad na die venue toe, en die ou wat die taxi bestuur, gaan toe nou so bietjie oor die spoed in Duitsland. En die volgende oomblik is hierdie Duitse polisie op ons. En daarso. En Ines se oë is net so groot, sal ek byna daar binnekant. En sy word stokstyf, en ek weet nie wat om te doen nie. Ek is daarso, en die oues alles besig daar om in Duits met mekaar te praat en goed. En na die tyd vertel sy haar ma oor die foon, en sy sê, yes, maar jy weet, hierdie polisie in Duitsland, hulle is ernstig, man. Jy weet, as hulle uitklim, dan word die kamera aangesit. Ja. Jy weet, en die boek word uitgereik. Yes. En sy sê, dit is so CSI, jy weet, hierdie ouens, hulle lyk smart. Jy weet, so, en dit was net een van daai oomblikke wat vir my kosbaar was, dat ek en sy saam gedeel het, jy weet, en wat niemand sal weet wat agter die skerms gebeur het, dat ons amper dit nie gemaak het. Yeah, you almost didn't make it Ons because amper chookie toe. Well, one of the things that Chef Peter did as part of his competition, and obviously working out of West Africa and representing with Ghana and so on, you wanted to bring some African flavor to the whole thing. Yeah. So we set Roz set me a challenge earlier this week. I had to cook something for Chef Peter Yes. using some local flavor.
and we asked you what we could kind of challenge Rob with, and we got some really cool ideas. But he's gone with a honey rooibos, little bit of chili chicken wings. Yes. Which Chef Pieter was very excited when he heard about. So hopefully the excitement will last. Chef Pieter Malan is hier by ons in die atelier. En dan het ons ook vir Chef Rob Forbes. Rob was challenged by me to make something for Chef Pieter, along with some really cool suggestions that we got from you about local ingredients he could use. He settled on honey rooibos chili chicken wings, and we're about to taste them. We are. So, fair warning, South Africa loves a chicken wing. So I thought honey and rooibos is a favorite thing. Every evening before bed, I'll have a little rooibos tea with some honey in it. The chili sauce is not here because I forgot it. So we're not off to a good start here. But the wings are there. Ja. I did those, and then I made the syrup. Ja, maak asseblief oop. Loer vir my daai hoe lyk hulle. Dit lyk baie mooi. Yes! Yes! And then I infused some rooibos tea into some honey with some butter and some ginger and things on the stove. Ooh. And made a little saucy out of that. So, are they still warm? I don't know. Laat ek gou rondloop hier. Aye, Rob. I just, so I'm you trying. know Chef Pieter was talking about how the things in his kitchen run on precision. Precisely. Yeah. Rob Forbes' kitchen, not so much precision, just vibes. It So- is just vibes. He's busy plating up for Dis Chef, baie. and each of us, I'm sure, are also going to get to taste. Yes, you are, Roz. And I'm excited, Rob, because at the beginning of the show, you said that you were feeling pretty confident I about am. the flavors and actually about this invention of yours, which I must add, Pieter, to ons hierdie ding bespreek het maandag, Ja. het ons onmiddellik na hy sy resep nou gister bekend gemaak het, onmiddellik van mense gehoor, luister, hulle gaan hierdie ding probeer oor die naweek. Ongelooflik, want die reuk wat hier uitkom is net iets fantasties. En so ons het gister so vinnig daaroor gepraat. Ons sê jy kan dit dalk bottle, Rob, en ek dink regtig jy kan dit bottle, maar ons sal nou proe. Does the smell rooibosy enough is my question. Ja. Okay, okay. We are winning. I'll leave that for you to dish your own sauce. Joe Man, I made you one as well because I was assuming you're a man who wants a chicken wing. Yeah. I know for a fact a chicken wing and some rooibos. I'm glad you made the rooibos with the honey because it gotta be sticky and sweet, right? These look amazing, Rob. Baie mooi. Hulle het 'n baie mooi tan op hulle. Donkey. En dit lyk asof die vel redelik crispy is. So can we dig in, Rob Forbes? Please try. So I haven't even had one yet. I don't know what they taste like. by die Olimpiese spele sal hulle nou vir jou vra as daar nou feedback is, dan en jy gaan nou in vir judgment. Ja. Dan vra hulle dan nou vir jou, hoe voel jy? Oh, I feel stressed is what I feel, sir. Voordat jy proe. I haven't even had one. And to be honest, I see why chicken wings should be served, crispy as fast as possible once they are hot. Because these are a little cold. So I don't know Still if that's going quite to affect it. Is it good? Do you like it? Yeah, Does it need chili? it does, yeah. Yeah. But that's what the chef told you most the other day. To break the sweetness, I we keep on a know. bite, we keep on a chili. Because I left two of them at home with my girlfriend before I ran out of the house this morning to make the show on time. So you haven't tasted these? I literally haven't tasted them yet. Ek het hier sy helfte vir Ja, jou. ek het een hier, dankie Twee keer Rosie. een? Ek het nog Okay. net nie geproe nie, but I did. I got to the office and there was a WhatsApp on my phone from my girlfriend going, "You should have put lemon in, you silly boy." So there we have it. Chef Pieter's got his considering face on. He does look very serious. Wat dink jy, chef? Rob, That's weet not a jy- good start. Nee, ek moet vir jou sê vir kreatiwiteit Ja, en hoe jy alles bymekaar gebring het, gee ek vir jou regtig 'n 10 uit 10. dankie. Daarso die smake is wonderlik en ek dink dit is iets wat jy definitief kan perfek en net om bietjie daai chili by te sit, maar jessie, kudos, dit werk, dis lekker. Ek kan sien hierdie wat jy by 'n vlooimark of by 'n kosmark Soos 'n food truck. Ja, by 'n food truck hierdie verkoop definitief. En ek dink soos wat ons gister gepraat het, miskien as jy daai chili bybring, ek sal persoonlik hou ook van bietjie meer sout. So ek sal 'n klein bietjie meer sout bysit. Chef makes a good point. These are undersalted. Nee, dit is al wat ek sal sê as ek nou regtig moet praat oor die negatiewe, maar verder is dit baie lekker. The chicken is cooked perfectly.
absolutely perfectly. Really delicious. And you know if someone's going to crit you, it's me, even though I can't cook. I was going to say the most backhanded compliment of all time. If you've ever watched a Master Chef and the judges are like, the chicken is cooked perfectly. You know something's coming. That's it. Everything else is bad, but at least you managed to do the hot thing right. It's so good. Thank you. I think it works. And listen, people were already WhatsApping in yesterday going, I'm putting these on the braai on Saturday. Please send recipe. Yeah. I'll put the sauce recipe up. We'll have it on jackaroundfm.com by the end of the week, I think is the thing. Lekker. I think that's the plan. Ek dink ek het die perfekte ietsie vir jou gebring. Ek het vir jou 'n prys gebring van Ghana af. Is it a bronze medal from the Culinary Olympics? Laat ek kan ek kom daarna Ja, jou ja, toe. beslis. Kom dear, chef. So, we will make sure this recipe goes up. Rob, you've done well. You've Thank actually you. done really well. It's Thank like you. a I'm very sticky, impressed. sweet little treat. Oh. There's actual jollof spice in there. And I think if you put the jollof spice on the wing with this rooibos, Never have I ever had jollof spice in my house. that's to make your jollof rice with, and Oh, then there's I a full can't bottle wait. of jollof spice when you run out of that. I and can't plantain wait. chips. Thank then you, chef. Rob, just for being such a sport, I brought you one of my Olympic aprons there. Oh, no way! Yeah, so please. Oh, that is amazing. And I hope you're going to use it. No, he's not going to wear anything else in his kitchen. You know, he's going to be like, look what I got from the bronze How medalist did at you the know, Culinary Roz? Olympics. Ek ken vir jou. I'm going to sleep in my apron tonight. Nothing else, just the Ken vir apron. jou. Chef, ons sê vir jou baie Baie dankie. dankie vir julle. Congratulations, well represented for the country. Ons waardeer vir jou. Baie dankie. Dankie dat ek hier kon kuier het. Soos ek vir julle van die lig af gesê het, ek stream julle daar in Ghana en dit voel of ek by familie was. So ek waardeer dit. Dankie. It's a beautiful thing. En nog 'n luisteraar ook. Ja. Could you get any better, Chef Pieter Malan? Ons gaan jou dophou en in 2028 gaan ons weer op die show hê. Baie dankie julle. The Drive with Rob and Roz. Weekdays 4 to 7. Jacaranda FM.